त्रितायु श्रीकृष्ण गोविंदाय नमो पापहं पाप कर्मं पापत्मा पापो संभवो त्रयीमं पुंडरीकाक्ष प्रणातु सर्व पापो हर हरि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते नमस्ते नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जमुदीरयते राम राम प्रभु राम कमल लोचन कृपा करो नारायण लइनु शरण राम बाबू राम चिंत राम करो सार जय राम शरणे ओए बब सिंधु पार जय सत्यनारायण की जय ओम लोकनाथम ब्रह्मचारी जुगेश्वर महात्म रुग सुख दुख ताप वैश्च शांति प्रदाकरम नमो नमः जदा जदाय जमैश्य ग्लानि भवति भारत वैभव कामनांग धर्मस्य तदत्तनांग सृजना হৈমম রনে বনে জলে জঙ্গলে যখন যেখানে বিপদে পড়িবে লোকনাথে বাবার কথা স্মরণ করিবে লোকনাথে বাবা বিপদ থেকে রক্ষা করিবেন স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতা উষারানী দেবী স্নেহ শক্তি স্বরূপ পিতা হরিধন ভট্টাচার্য জয় গুরু লোকনাথ কি জয় ওম নমো ভগবতে লোকনাথায় নমঃ বৃহৎ সচ্চরিত্র গরুর পুরাণ কি জয় उत्तर खंडे 49 अध्याय कार्तिकादि मासे ओ पौर्णमास्य दिते वृषते स्वर्ग विधाने श्री विष्णु कयन खग सुनः श्रवणे कार्तिकादि मासे शुभ पौर्णमासी दिने करिबे विशते स्वर्ग विधि अनुसारे नांदीमुखी श्राद्ध करी भूमिर संस्कारे हे गरुर पापी रूपे बागुष्ट माजारे अग्नि जाली विवाह विधान अनुसारे ब्राह्मणेर द्वारा षष्ठी बासन सकले साधन करिबे एटिके शुनो महा बोले पात्र आशा दाने उपचयने श्रयने आरे कुशादीर द्वारा करी पज्जुकने आगा राज्य भागे परे प्रदान करिबे ब्राह्मणादि द्वाराय सकल समापिबे प्रथमे हे इत्यादि मंत्रेते षडाहुति प्रदान करिते विधि शुनो महामती पायास द्वाराय अंग देवता गणेरे हे गरुर होम करी विधान अनुसारे अग्नि सर्व उग्र शिवे जमादिशाने सबार करिबे होम मानिया विधान पुष्याज्ञा इत्यादि मंत्र द्वारा एकेबारे करिबे पिष्टक होम विधि अनुसारे अनंतरे स्वरूपे आरे पायास द्वाराय षष्ठीकृत होम क्रिया करिबे श्रद्धाय प्रायश्चित्त प्रजापति ओ महा व्यवहिति करिबे ये तीन होम ओहे महामती हे गरुर ब्राह्मणे दक्षिणा दान करिए ओयच्चद्र धारण करि अतःपरे षडंग रुद्रेर सूक्त जपे विधि होय इहाते प्रेतेर मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चय एक एक वर्ण वृष एक वत्स तरी स्नान कराइया दुए विधि अनुसरी उत्सर्ग करिबे अलंकार विभूषणे इहाते प्रेतेर मुक्ति शास्त्रेर वसने हे गरुर सेई वृष पुच्छ विगलितम जलेते तर्पण क्रिया करिते उचितम ब्राह्मण भोजन कराइया अतःपरे दक्षिणा द्वाराय तुष्ट करिबे सबारे যথা বিধি একাদৃষ্ট শ্রাদ্ধ অতঃপর আরম্ভ করিতে বিধি শুনো পক্ষীবর প্রেতের নরকম ত্রাণ করিবারে তরে দ্বাদশায় অন্ন জলে যা দানিবে সাদরে
একটি বৎসর ব্যাপী প্রত্যেক মাসেতে পৃথকে অন্য জলে দানিবে বিদিতে। এই রূপে অনুষ্ঠান হইলে সাধিত মোক্ষ লাভে করে প্রেত জানিবে নিশ্চিত। গরুর পুরাণ গায়ে দিন ভক্ত দাসে ফাটে কিংবা শ্রবণতে অজ্ঞান বিনাশে। বৃহৎ গরুর পুরাণে উত্তর খণ্ডে ৪৯ অধ্যায় কার্তিকাদি মাসে ও পৌর্ণমাস্য দিতে বৃষ বিধান কথন সমাপ্ত কি জয়। ওমে নম নারায়ণ গোবিন্দায় নম মধুসূদনে নম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হে দয়াময় বাসুদেবে কৃপা করি দয়া করো। এ অধ্যা পাঠে যদি আমার ভুল ত্রুটি থাকে, অদম জানিয়া নিজ গুণে ক্ষমা করো। বলে হরি বল হরি বল হরি বল।